try again the next day. intentará el siguiente día. That's why as Christians, Por eso como if cristianos, you pray today, si oras hoy, pray tomorrow. ora mañana. If you pray that Si day, oras mañana, pray the next day. ora el siguiente día. Hallelujah. Aleluya. Don't say that because I didn't pray today, nothing happened to me. No digas, ay, porque nada me pasó hoy, estoy bien, I slept well. dormí bien, I didn't even dream. That's how deep I slept. ya ni dormí, ni soñé nada. So just because you didn't see nothing in your dream doesn't mean that something didn't happen in the spirit. Así que solo porque no tuviste pesadillas no significa que nada sucedió en el You espíritu. were just too carnal to see in the spirit. Tal vez estabas muy carnal para detectarlo. This is why demons, they aren't a joke. Por eso no se puede jugar con estas cosas. Mama Seraphine says, call the devil anything that you want. Mamá Serafín dice, Call the devil anything that you want. llama al diablo lo que sea, But don't call him a fool. pero no le llames un tonto. He knows what he's doing. Él sabe lo que hace. Sometimes he will not attack you that first night that you forgot to pray. Tal vez no te atacará esa noche en donde no oraste, Sometimes him not attacking you is also an attack pero a veces el no atacarte también es una estrategia to make you comfortable in your prayerlessness. para hacerte cómodo en tu falta de oración. So you reach a place of vulnerability and he starts playing with your mind. Quiere llevarte a un punto de vulnerabilidad para atacarte. This is why this is not about flesh and carnality. Por eso no se trata de la carnalidad. You have to be spiritual. Tenemos que ser espirituales. Can we honor the Holy Spirit? Dale gloria al Espíritu Santo. The title of tonight's message El título del mensaje de hoy is Breaking Curses. es quebrar maldiciones. It's breaking curses. Quebrar maldiciones. A lot of times, Muchas veces demons can come out of a person, los demonios se salen de alguien, but they're there for a reason. pero están ahí por una razón. When one receives a curse, Cuando alguien recibe una maldición, that curse attracts an evil spirit esa maldición atrae un demonio that knows how to operate according to that curse. y sabe operar conforme a esa maldición. So if the curse is poverty, Así que si la maldición es pobreza, a spirit of poverty is going to fight against your life. el espíritu de pobreza va a atacar tu vida. This is why it's not only about the casting out of demons. Por eso no se trata solo de liberar a la gente, It's about se trata the roots. de la raíz. What gave access to it? ¿Qué es lo que le dio acceso a esa Unless you maldición? destroy the roots, Hasta que tú trates la raíz, unless you destroy the roots, hasta que destruyes la raíz, that demon will not have a way to come back. ese demonio va a seguir volviendo. Hallelujah. To some people, Para algunas the personas, root cause of an evil spirit la raíz de un demonio is no forgiveness es la falta de perdón or unforgiveness. o no pedir perdón. Anyone that has unforgiveness, Todo aquel que no tiene perdón you are an easy target to your enemies and the devil himself. o que no perdonas a los demás, eres fácil de ser atacado por los demonios. God can never be on the side of one who holds unforgiveness. Dios no puede defender a alguien que no quiere perdonar. Biblically speaking, God does not forgive those who do not forgive. Bíblicamente, Dios no puede perdonar a los que no perdonan. God is not interested in your sacrifices unless you go and make it right with your brother. Dios no le importa tu sacrificio hasta que tú vayas y te hagas amendas con tu hermano. This is why it's very important to identify the root cause. Por eso es importante identificar la raíz. Tell your neighbor breaking curses. Dile a tu vecino quebrar maldiciones. You don't know how many people No sabes cuánta they gente are dealing with curses. batallan con maldiciones. And there's all kinds of different curses. Y son todo tipo de maldiciones. And I want to read them to you. Quiero darte algunas. There are generational curses. Hay maldiciones generacionales. Who is aware of generational ¿Quién curses? sabe de maldiciones generacionales? If you count down, Si tú cuentas, I believe Mama calls it the tree of death. aquí nos enseñan del árbol de la muerte. It's the consequences that we receive from our past 4 generations. Son las consecuencias que vivimos por los pecados de nuestros antepasados. First is your parents, Primero de tus padres, then is the parents of your y parents, luego de los abuelos, all the way back to 4 generations. atrás hasta 4 generaciones. So for your parents, Así que tus padres, on your dad's side, de tu lado de tu padre,
he has a father and a mother. tiene un padre y una madre. Then your mom Y tu madre has a father and a mother. tiene un padre y una madre. So it's 2, Así que son 2, it's 4, son 4, then it's 8, luego son 8, then it's 16. luego son 16. So the Bible says that the acts, La Biblia dice que los hechos, the iniquity, la iniquidad, in other words, the people from your lineage that hated God, en otras palabras, la gente que practicaba pecado y odiaba a Dios, biblically speaking, it's possible for us to be struggling because of one of their sinful acts. de tu linaje, y es posible batallar con las consecuencias de tus antepasados. And the total amount of people, Y todas esas personas it's 30 people son 30 who could be the reason or who could have been responsible of why you're struggling tonight. que pueden ser la razón que tú estás batallando. Generational curses, Maldiciones generacionales, suffering for the sin that you never committed. sufriendo por pecados que ni cometiste. 2, there are covenant curses. Otro tipo de maldición es maldiciones de pacto. These are punishments that come Son castigos que vienen from breaking the covenant with God. por quebrar el pacto con Dios, That is covenant curses. y eso es maldiciones Now, de pacto. there are divine curses. También hay maldiciones divinas. These curses are direct judgment from God Himself. Esas maldiciones son juicio directo de Dios. The first time the word curse was spoken in Scripture La primera vez que una maldición fue dicha en la palabra was from the mouth of God. fue de la boca de Dios. Yes, God is love, Sí, Dios es amor, but because He is just, He must judge. pero porque Él es justo, Él tiene que juzgar. Hallelujah. And now, Y ahora there was prophetic curses like from the prophets of the Old and the New Testament. también hay maldiciones proféticas And there are malicious curses. y maldiciones maliciosas. These are curses uttered by individuals Estas maldiciones son dichas por gente out of malice. Though the Bible indicates God aunque la Biblia indica que Dios can turn them into blessing or render them effective. So what this is trying to say lo que esto trata de decir is that there are certain curses que hay ciertas maldiciones that come from the envious people, que vienen de gente que tiene envidia, from the people who have hearts full of competition, la gente que tiene corazones llenos de competencia, from the people that wish they were in your shoes, que quieren estar en tus zapatos, quieren tu vida from the people that desired something that you were easily able to receive. y desean lo que tú tienes. Out of malice they curse. Y por malicia y codicia ellos maldicen. And now there is occult curses. Y también hay maldiciones ocultas. These can be from engaging in witchcraft Puede ser por practicar brujería or other occult practices o otras prácticas de lo oculto which are condemned in the Bible. que son condenadas en la Biblia. Now self-imposed curses. Y ahora son las maldiciones que tú mismo te haces. These are people who don't know why they're struggling, not knowing it was their fault the whole time. Hay gente que no sabe ni por qué batalla y no saben que ellos mismos lo causaron. These can occur Esto puede ocurrir through a person repeatedly speaking negative things cuando alguien habla negativamente about themselves, de sí mismos which can lead to a stronghold or a belief. y puede causar una creencia o una atadura. You know, some people say, I hate my life. Algunos dicen, oh, odio mi vida. Why am I always poor? I'm always broke. I'm always broke. Siempre dicen que son pobres. I don't like my life. Ah, no me gusta mi vida. I'm always depressed. Siempre estoy deprimido. I'm always lonely. Siempre estoy solo. He's like, I'm always going to be alone. Siempre voy a estar solo. Those are self-imposed curses. Esas son las maldiciones que tú mismo Now, te das. the reason why you look into the world, you see all these type of things taking place. Y ves todas estas cosas pasando. Generally, it's because of the consequence of our disobedience. Y muchas de las veces es por la consecuencia de la The desobediencia. Bible tells us in the book of Proverbs, chapter 26, verse 2, La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2. it says this: Dice así: like a flitting sparrow, like a flying swallow,
so a curse without cause shall not alight. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. It means that a curse can never be active against your life Una maldición no puede ser activa en tu vida unless you gave it a reason to. al menos que le das una razón. By sin, Por el pecado, by pride, por el orgullo, by rebellion, por rebelión and fulfilling sexual desires outside of God's will. y la inmoralidad sexual. So, Ahora, curses only survive when we open the door. las maldiciones solo sobreviven cuando abres la puerta. Hallelujah. And now this is what the word curse means in Hebrew and in Greek. Eso In es- Hebrew, La palabra maldición en el hebreo significa it means bind, atar ban, or invoke harm. o invocar daño. In Greek, En el griego it means significa denunciation renunciar or condemnation. o condenación. Hallelujah. So whenever it comes to curses, Cuando se trata de maldiciones, there's certain people that don't believe that generational curses are for today. hay gente que no piensa que eso existe. They are for today, Pero ahora but they don't have to be for your life. piensa que existen, pero tal vez no están en sus vidas. Anyone who does not believe in generational curses, Todo aquel que no cree en las maldiciones generacionales they can live a long life pueden vivir una vida and larga, always suffer, pero sufrirán mucho. always ask the Lord for breakthrough, Siempre van a pedir avivamiento, but never see it because they never believed in it. pero no lo podrán ver porque no lo creyeron. That's why it's very important for us to look into scripture. Por eso es importante ver las escrituras. You will see all these kinds of men, they dealt with generational curses in the Bible. Vemos hombres de la Biblia batallando con maldiciones generacionales. That's why it's very necessary for us to detect the root cause. Por eso tenemos que encontrar la raíz. There was a story that I heard, Hubo una historia que escuché. and in this story, En esa historia there is this young man who is now a pastor. He's a big man of God. hubo un joven que ahora es pastor. Then he was like 9 or 10 years old, En ese entonces tenía 9 o 10 años and his father he had a lot of money. y su padre tenía mucho dinero, He had a business. tenía un negocio, But the father had a friend, pero el padre tenía un amigo and this friend was much more wealthier. y este amigo era más rico que él. There were people of money. Era gente de dinero, But the thing is that the friend of the dad, el amigo del padre he was a very wicked man. era un hombre muy malicioso. He killed his own brother to receive the inheritance. Mató a su hermano para recibir su herencia And for some reason, all the bad that he did, he always got his way. y toda la maldad que hacía aún así se salía con la suya. And then a time came where the friend asked the dad, Y llegó un tiempo en donde el amigo le preguntó al padre, you know where you have that business? ¿sabes ese negocio que tienes? I want that property. Yo quiero esa propiedad I que want to have my tienes. own business there. Quiero mi propio negocio ahí. And the dad said to the friend, he said, no, you can't have that land because that's the only business that I own. That's my only income. Y el padre le dijo al amigo, no te puedo dar ese negocio, es mi único trabajo, mi único negocio. In that same region, En esa misma región there was a big witch. había una bruja grande. And this is a powerful Y testimony. este es un testimonio poderoso, And this rich man knew that witch. porque este hombre rico, el amigo del padre, conocía a esta bruja. And the rich man, the friend, paid the witch a lot of money Y fue con la bruja y le pagó mucho dinero to go and curse para maldecir the dad that did not want to give up his. el que no le quería Business. dar el negocio. And then you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? This witch in that region, Esta bruja de esta región, governors, politics, big men came to go see her. muchos iban con ella, los gobernantes, los Because they all went to políticos, her for good luck. They want money, money, money. querían suerte y le pedían dinero. And what happened next? Y lo que pasó The rich man, his friend, went to the witch fue que el amigo fue con esta bruja and he told them, I want them out of here, y les dijo, quiero a esta familia fuera de so aquí, curse them with poverty. así que maldícelos con pobreza. And then for some reason, Y por alguna razón, everything from that moment forward, todo de
ese tiempo y en adelante, everything started falling apart for them. todo empezó a irse para abajo. At first, everything was going good, and all of a sudden, everything was just falling apart. Todo iba bien y de repente todo se fue abajo. Business wasn't working, El negocio ya no avanzaba. customers were not being drawn, La gente no llegaba. and it got to the point where they were struggling a ton. Y llegó al punto donde estaban batallando mucho. And the son's dad, he wasn't a man of God then. Y el hijo de este hombre con el negocio no era hombre de Dios When they todavía. lost everything, their whole family gave everything up and moved to America. Cuando lo perdieron todo, recogieron sus cosas y se movieron a América. And that young man, the Yes. child of the dad, Y el hijo de este padre que perdió su negocio, they were all in America, but for some reason 20 years had passed in America 20 años pasaron en América and nobody owned a house. y nadie podía comprar casa. He got together with some friends that he made here in America to have a business, Se juntó con amigos para crear un negocio and the business never worked out. y el negocio nunca avanzaba. And then while the young man was growing, whom now he's a pastor, Y mientras crecía este hombre se convirtió en pastor, he began to ask himself, se empezó a preguntar, he said, the struggling that we are facing is not normal. esta batalla que yo tengo no es normal, Because the same place where we set our business in New York, porque tratamos de tener un negocio en Nueva York, it failed. pero falló. But the moment we left because it failed, Pero el momento que nos fuimos porque falló, someone else had the same business going and it prospered. alguien más lo intentó y prosperó. And so he began to question, this thing right here is not normal. Así que empezó a cuestionar, esto no es normal. Ever since that attack, Desde ese ataque, nothing ever worked for anybody, including my siblings and I. nadie en la familia podía avanzar. So he was being raised in the ways of the Lord. The Lord started drawing him to use him. Así que empezó a ser usado por el Señor And one night, y una he noche decided to go 3-day fast. decidió entrar a un ayuno de 3 días. And when he went into a 3-day Y fast, cuando entró a este ayuno, he ended up having a dream. tuvo un sueño. And in the dream, Y en este sueño he found himself back again at that old house where they used to live years ago with that best friend. se encontró en esa casa de hace muchos años. And when he looked, he saw a big serpent. Vio una serpiente And then he heard the voice of that same witch. y escuchó la voz de esa bruja This snake owns what belongs to you. y dijo, esta serpiente tiene lo que te pertenece a And you ti can't do nothing about y it. no puedes hacer nada al respecto. And so you know what this man did? ¿Y sabes lo que hizo este hombre? He started declaring the word of the Lord. Empezó a declarar la palabra del Señor. In other words, he didn't wait on the Lord. En otras palabras, no esperó He al took Señor. action with the Lord. Él tomó acción con el Señor. There are some people that are waiting on God for that blessing to come. Hay personas que esperan en Dios para que venga la bendición, Blessings don't like curses, just like curses don't like blessings. pero las bendiciones no les gustan las maldiciones. That's why people cannot be comfortable Por eso no podemos quedarnos cómodos. if God has given you everything that you need in your Si hands. Dios ya te ha dado lo que necesitas en tus manos. There's some people who are struggling with the curse of poverty. Hay personas que están batallando con pobreza. Like using my family as an example. Voy a usar mi familia como ejemplo. From my bloodline back, De mi linaje we always had problems with the mind. siempre había problemas en la mente. Schizophrenia, Esquizofrenia, mental disorder, desorden mental, forgetfulness, Alzheimer, easily to be distracted, distracción. never being able to understand or achieve anything. No podía nadie avanzar Always an issue with the what? Mind. ni hacer nada. And to some people, Y por algunas personas maybe it could be a generational curse of drugs. puede ser drogas. To some, it could be a generational curse of unforgiveness and failure. Algunos es una maldición generacional de falta de perdón. To others, maybe it's a generational curse of cancer. Algunos es cáncer. Everybody ends up dying of cancer. En esta familia todos se mueren de cáncer. That's why, like Mama Serafin says, when you go to the hospital and get a checkup, Por eso Mamá Serafín dice, cuando vas al hospital and you get checked up for cancer, y te prueban por el cáncer, before they find out it's cancer, antes de darse cuenta que es they cáncer, ask you, did your dad have cancer? te preguntan, ¿tu papá tuvo cáncer? Did their parents have cancer? ¿Tu mamá tuvo cáncer? It's because they understand the patterns, generational Es curses. porque ellos también entienden el poder de la They are genética. patterns to bind up all your generation. Viene de todo tu linaje.
But the thing about this man who went into a 3-day fast, Y este hombre que entró a este ayuno de 3 días, today this man of God, este hombre de Dios, he has a church of 2,000 people. hoy tiene una iglesia de 2,000 And personas. God uses him supernaturally. Y Dios lo usa Very sobrenaturalmente. powerful. Es muy poderoso. Hallelujah. Aleluya. You want to know why? ¿Sabes por qué? It's because ¿Por qué? he stood up to fight the war Él peleó la batalla that was limiting all his life. que estaba limitando su vida. He would have never took that step into ministry Nunca hubiera entrado y tomado ese paso en if el he never ministerio broke that curse. si no hubiera quebrado esa That maldición. curse isn't just meant to make you suffer. Esa maldición no solo es para hacerte sufrir, That curse is to frustrate you and leave God. es para frustrarte y que dejes a Dios. That curse is a sign for you to curse God and doubt God. Es para que tú maldigas a Dios y dudes de Dios. That curse is designed Esa maldición es so diseñada that you can live a life of depression. para que vivas en depresión. That curse is designed Esa maldición es diseñada so that it will abstain you away from God's presence and the truth of Jesus. para alejarte de la presencia de Dios y la verdad de That is the Jesús. assignment of curses. Esa es la asignación de las maldiciones. But this is why we need people that are willing to stand and do everything to identify that root cause. Por eso necesitamos gente que están dispuestas a ponerse de pie That's why it's not for no reason. y no es por ninguna razón. Why there's certain people, Porque hay gente whenever you sleep, que cuando duermen you find yourself in that old house where you used to live in 2008. siempre se encuentran en una casa vieja desde hace muchos años. When you sleep, you start to see serpents. Cuando duermen ven serpientes. It means that there are curses that are active in your life. Significa que hay maldiciones activas en tu vida. The Bible tells us this. La Biblia nos dice esto. I want to read it to you quickly. Quiero leerlo rápidamente. It says this. Dice así. It says, therefore, if anyone is in Christ, Así que todo aquel que está en Cristo, he is a new creation. Él es nueva creación. All things have passed away. Todas las cosas viejas Behold, all things become new. han pasado y todas son hechas nuevas. Is that the answer to the curses? ¿Esa es la respuesta a las maldiciones? No. No. Mama's taught this before. Mamá Serafín nos ha enseñado She said, why is it? por qué The Bible says, behold, all things pass away. la Biblia dice que todas las cosas han pasado. You're a new creation. Somos una nueva creación. You do all of these things, Haces todas estas cosas, but you're still dealing with mind attacks. pero aún así sigues siendo atacado en la mente. You're still haunted by those condemning actions that were done to you or you did to another from the past. Eres atormentado por lo que hiciste hace muchos años. Others, frustration, anger. Algunos son frustrados o tienen But mucho the Bible enojo. says that you're a new creation. Pero la Biblia dice que somos nueva creación. You want to know what that talks about? ¿Sabes lo que dice? It talks about your spirit man. Está hablando de tu espíritu. It talks about that your spirit man has been renewed, Que tu hombre espiritual ha sido has renovado, been restored, ha sido restaurado and has been made new. y ha sido hecho nuevo. That's why Paul says this. Por eso Pablo dice, And he explains it very well by this verse. y lo explica en este versículo, Romans 12:2 says this. Romanos 12:2. It says, do not be conformed to this world, No sean conformados a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind. sino sean transformados por la renovación de In tu this verse, mente. Paul was talking to the believers Pablo le estaba hablando a los creyentes that were in Christ but were still struggling. que estaban en Cristo pero aún batallando. So the thing that we have to know is Y lo que this. tenemos que entender, We cannot fight those curses with our carnal nature. no podemos pelear contra esas maldiciones con la We carnalidad. fight those curses by the matured spirit that has been made new in us. Las peleamos con el hombre espiritual que ha sido renovado. So it means that in the Old Testament, the spirits of people were doing nothing for them. Así que en el Antiguo Testamento el hombre espiritual no estaba haciendo But now nada. your spirit has been made new. Pero ahora tu hombre espiritual ha sido hecho nuevo. And it became worthy to become one with the Holy Spirit. Y ahora puede hacerse uno con el Espíritu Santo. So that's what the newness is from. Y eso de eso habla. It's the cleansing, the restoration, the purification of your spirit. La purificación y restauración de tu espíritu. And now
now because of that, Y ahora por eso we can now receive revelation from the realm of the Spirit to fight those curses that are spiritual. podemos recibir revelación espiritual acerca de esas maldiciones. No matter what decision you try to make. No importa qué decisión tú trates de tomar. Some people deal with the curse of poverty. Algunos batallan con la maldición de You pobreza. tell yourself, you know what, forget all this. I'm going to stand, I'm going to push, I'm going to focus, and I'm going to make sure I become a millionaire before 2025 ends. Se determinan a hacerse un hombre rico, And it only lasts 3 weeks. pero solo pueden 3 semanas. And then you start over Y again. luego el ciclo comienza de nuevo. Hallelujah. You want to Aleluya. know why? ¿Sabes por qué? It's because that curse has no respect for your natural determination. Porque esa maldición no le importa tu determinación. That curse has no respect for your intelligence or how much you memorize scripture. No le importa tu inteligencia o cuántos versículos te sabes. That curse is afraid of the ones who know who they are in Christ and know the weapons that they have received from Jesus himself. Esa maldición le tiene miedo a aquellos que saben su identidad en Cristo y usan las armas que Dios les ha dado. No carnal person can break the powers of spiritual curses. Ninguna persona carnal puede quebrar las maldiciones espirituales. That's why it's very important to identify, why am I suffering this suffering? Por eso es importante identificar por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. It's very necessary for you to give yourself and become spiritual. Es necesario convertirte en una persona espiritual. Our war is not against flesh and blood. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. You can never defeat Satan by your natural body. No puedes vencer a Satanás con tu cuerpo o tu carne. And now we begin to see this. Y comenzamos a ver aquí, As I read here, como leí, there are covenant curses. hay maldiciones de pacto. It's where we break the covenant of God and now there is judgment upon our head. Es cuando quiebras el pacto de Dios en tu vida y hay juicio sobre tu You want to know vida. how to be freed from that covenant curse? ¿Sabes cómo ser libre de esa maldición de pacto? Entering into the covenant that comes with the blood of Jesus. Es entrar al pacto con la sangre de Cristo. And then we said here self-imposed curses Y hay maldiciones que uno mismo se declara or malicious curses. o maldiciones It's maliciosas. curses that we speak into our lives Esas maldiciones tú las hablas and curses that others speaks into our y lives. otros han declarado sobre tu You vida. want to know how to break that curse? ¿Sabes cómo quebrarla? Allow the blood of Jesus to speak contrary. Permite que la sangre de Cristo abre The Bible says contrario. that the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abel. La Biblia dice que la sangre de Cristo habla cosas mejores que la sangre de Abel. It's time for you to command the blood to speak prosperity against that poverty. Es importante que la sangre de It's Cristo time to tell the blood to speak against that sickness, against that cancer. que hable contra esa enfermedad. It's time to tell the blood to speak against every cycle of poverty and suffering. Que la sangre habla contra cualquier ciclo de pobreza. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. In generational curses. Y maldiciones generacionales. You wanna break generational curses. ¿Quieres quebrar las maldiciones generacionales? Leave your earthly family Deja tu familia and join terrenal the family of y Jesus. únate a la familia de Cristo. And remind the curses that the blood that is flowing through my veins isn't from my mother or father, it is from Jesus Christ himself. Y recuérdale a esas maldiciones que tu linaje viene de Cristo, no de tu padre y tu madre. You are heavenly. Ahora eres The celestial. Bible says that we are seated with Christ in heavenly places. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Curses aren't meant for heaven. Las maldiciones no pueden estar en el Curses cielo. are meant for earth. Las maldiciones son para la tierra. It means that every curse is under your feet. Significa que cada maldición está bajo tus pies. It means that whatever was able to find your mother because of what her mother did, it can't find you. Que todo lo que quiso atacar a tu madre no te puede encontrar Why? a ti. Because you don't belong to that earthly family. Your family is heavenly. It's anointed. Porque ya no perteneces a tu familia terrenal, sino tu familia I celestial. was wearing a shirt yesterday that said American made. Ayer estaba usando una camisa que I decía wanted to get a marker and scratch that off. America Made, que And I fui wanted- hecho en América. And I wanted to put heavenly made. Quería poner que fui hecho en el cielo. Curses are not for the Las believers. maldiciones no son para los creyentes. Curses are not for the obedient. Las maldiciones no son para los Curses are not for the God-fearing. no son por los que no tienen temor de Dios. The thing is this. No son para los que tienen temor de Dios. If we continue to stay in this carnal realm and we don't ascend to heavenly places, Si nos mantenemos en el
ambiente terrenal You carnal, will never have authority enough to detach those curses from your bloodline. nunca tendrás autoridad para desconectarte de las maldiciones de tu linaje. The only answers to break cycles and generational curses La única respuesta para quebrar maldiciones generacionales is Jesus Christ of Nazareth. es Jesucristo de Nazaret. Is Jesus Christ of Es Nazareth. Jesucristo de Nazaret. The thing is, we've been waiting on God too long, not knowing that God has actually been waiting on you. Estamos esperando en Dios, pero Dios está esperando en nosotros. You can fast and pray all you want. Puedes ayunar y orar todo lo que But if you quieras, do it in the flesh, your eyes will be too close to see the roots. pero si sigues en la carne no podrás ver la raíz. Some of you have to speak to that generational curse and remind that curse Algunos tienen que hablarle a esa maldición y decirle, that I don't belong to my earthly family, I belong to my heavenly Father. yo ya no pertenezco a mi familia terrenal, sino a mi Padre Why? Because celestial. those curses, they are designed. Porque esas maldiciones son If diseñadas it's a generational curse or a curse of poverty, para, si es una maldición de pobreza, there is a spirit, evil spirit assigned to every curse. hay un demonio asignado a cada So when maldición. you try to apply for that good job, even when you have the certificate, you know what that spirit that operates with that curse does? Así que cuando tratas de aplicar por un trabajo, Because the person that's interviewing you la persona que te entrevista doesn't have Jesus, no tiene a Jesús. that spirit of poverty goes into their mind Entonces ese espíritu conectado a la and maldición says, don't choose this one. le dice a esa persona, no escoges a You know este. that feeling that I put in you, that feeling that you're saying, nah, I don't feel this one. Ese discernimiento que te doy, di, no escojas a And the este. demon says, listen to your gut. Y el demonio dice, no lo escojas. Listen to me, as Christians, we don't listen to our guts, we listen to the Holy Ghost. Pero como cristianos no le escuchamos a nuestra mente, We don't escuchamos al listen to our Espíritu feelings, we Santo. listen to the Holy Spirit. Escuchamos al Espíritu Santo. The reason why everything has failed, La razón que todo falla it's because you have not stood spiritually to seek after the roots. es porque no te has metido espiritualmente a encontrar la raíz. Jeremiah 33:3 says, Jeremías 33:3 call dice, unto me, clama a mí, call unto me, clama a mí and I will show you y te mostraré the great and mighty things, las cosas grandes y maravillosas, the great and mighty things, cosas grandes maravillosas that which we do not know. que tú no conoces. Every time you don't understand something, Cada vez que no entiendes algo it's because you lack knowledge somewhere. es porque te falta A conocimiento. lot of times we tell ourselves, why am I suffering after suffering after suffering? Porque estoy sufriendo, sufriendo, sufriendo. My mother never got married. Mi madre nunca se casó. Her mother never got married. Su madre nunca se casó. And every time I'm about to get married, something Y happens. cada vez que me quiero casar algo sucede. Listen to me, it has nothing to do with how you look. No tiene que ver con cómo te miras. There is a presence of curse. Hay una maldición. Because when one has the anointing, even if you're not the most beautiful, you will look the most beautiful. Porque cuando eres ungido, aun cuando no seas la más bella, puedes casarte. This is why, as people of God, we have to stand. Por eso, pueblo de Dios, tenemos que ponernos de pie. Being a believer doesn't mean that you're free from curses. Ser creyente no significa que no tienes maldiciones. Hallelujah. The way one is freed from curses La manera que somos is libres when one is able to know for themselves. Be conscious, Mama says, be conscious of your problem. es cuando podemos estar conscientes de nuestro A problema. lot of times the reason why people aren't rooted in God is because of curses. La razón que muchos no están plantados en Cristo es por maldiciones. Some people can't come to church because they don't have gas money. Muchos no vienen a la iglesia porque no tienen dinero para el gas. That is not normal. Eso no es normal. We have to be able to look deep. Why am I suffering in this area badly? Tenemos que ver la raíz. We need to see. Tenemos que buscar. I said we need to see. Tenemos que buscar. Sometimes there are certain attacks you can't sleep well at night. A veces no puedes dormir en las It's noches. because there is an active Es curse. porque hay una maldición activa. You know, anybody that is not filled with the Holy Spirit Todo aquel que no es lleno del Espíritu Santo is easily he's an easy envelope to be used by Satan. es fácil ser usado por Satanás. People without Christ think unforgiveness is normal depending on the reason. La gente que no cree en Dios piensa que la falta de perdón es normal. Like there was a lady that went for deliverance. Una mujer llegó para liberación, She was a witch, era una bruja and she said this. y dijo esto. She was at the church Vino a la iglesia for deliverance. para liberación, The teaching. a la clase de liberación que damos. She said, sometimes Dijo, a veces when people are walking downstairs, cuando la gente está caminando, I always say in my heart, fall, 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 yo fall, pienso fall, en mi corazón que se caiga, fall, 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 que fall. se caiga. Now I don't believe
Ahora yo no creo that 100% everything is demons, que todo es demonios, but I believe maybe 80% of it is. pero sí creo que mucho es de demonios. It's to show you Eso te that muestra you don't know how many negative words are happening in the spirit. que no sabes cuántas cosas negativas están siendo Some of enviadas us are a tu even vida, happening from Africa to US from Africa. que van de África a ti, de ti a África. And the thing is, the words of people, they have no respect for distance. Y las palabras de la gente, That's why Jesus, the man said, I am also a man under authority. por eso el centurión que le habló a Jesús, I tell this one go and he goes, and the other one do this and he does it. le dijo, yo también soy un hombre de autoridad y le digo al siervo que vaya y lo And hace. he says, Jesus, you're unworthy to come under my roof, Dijo Jesús, yo no soy digno a que vengas a mi casa, but just say the word. solo di la palabra. And that moment, the man was Y healed. en ese momento el siervo del centurión fue sanado. The same way believers use faith, also witches use faith. De esa forma, de la misma forma que las brujas declaran, también podemos declarar. They put their faith on powers of darkness. Ellos ponen su fe en los demonios We put our faith in Jesus y Christ. nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. This is why never stop speaking positivity into your children's life. Por eso nunca dejes de declarar la palabra de Dios en la vida de tus hijos. The teachers may have said something against your children, but you got to speak contrary even when you don't see it. La maestra tal vez habló negativamente de ellos, pero tú habla Call your palabra. children prophets. Tú diles que son profetas. Call your children evangelists. Llama a los evangelistas. Call your children servants of God. Llama a tus hijos siervos de Dios. Como por ejemplo mi And I started seeing the fruits of it. yo empecé a ver el fruto de esas I palabras. started to forget things. Se me olvidaban las I cosas. can never explain anything well. Nadie me entendía cuando hablaba. I can never follow simple No instructions. podía seguir instrucciones simples. There was always struggling after struggling. Siempre había batalla tras batalla. Why? Because ¿Por qué? even when it comes to God's kingdom, Porque cuando se trata del reino de Dios, Jesus needed to say be healed for someone to be healed. Jesús tenía que decirse sano para que sea sanada. Jesus needed to say come out for a demon to come out. Jesús decía sal para que ese demonio se It's saliera. to show you before anything happens in the spirit realm, something has to be spoken. Te muestra que antes de que algo pueda suceder en lo espiritual tiene que ser hablado, declarado. This is why the Bible is a very dangerous tool against the kingdom of darkness. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, es una arma poderosa contra el reino Because de las it's one tinieblas. thing if we say something with our words. Porque una cosa es decir algo con nuestras palabras. It's another thing that when you say it on behalf of God with His own words. Y otra cosa es hablar las palabras de Dios. This is why you have to speak to that curse. Por eso tienes que hablarle a esa maldición. You have to look at that poverty. Ve a esa pobreza. Look at that infirmity. Mira esa enfermedad. Look at that singleness. Mira a esa soledad. Look at the cycle of drug addiction. Mira el ciclo de drogas. And remind it of God's word. Y declara la palabra de Dios. That Jesus Que Jesús became a curse for us. se hizo, fue maldecido. When you look, that curse, it has to obey the name of Jesus. Esa maldición tiene que obedecer a Jesucristo. The curses, Las maldiciones they think, piensan, they prevent, ellos they influence others to work against you. influyen a otros para atacarte. These curses, they function. Así funcionan. Everything that you see around you can hear words. Todo lo que ves, escuchan palabras. You know what Jesus said? ¿Sabes lo que Jesús dijo? If I hush up the crowd, Si yo callo a la multitud, the rocks will cry out and worship me. las rocas me alabarán. Because even rocks can hear the voice of God. Porque hasta las rocas pueden escuchar la voz de Dios. How do you think that God commanded the ground to elevate so that there will be oceans? ¿Cómo crees que Dios formó los mares? The biggest tool used La arma más poderosa in these kingdoms, they are words. en el reino es las palabras. This is why stay away from people that love to cuss. Por eso, aléjate de la gente que maldice. Because if you get them angry, Porque si los haces enojar, stay away from people that cuss.
ellos van a andar maldiciendo. They're instruments of the enemy Son herramientas de Satanás to ruin your life. para destruir tu vida. Because Satan doesn't care if you say you're Christian. Porque Satanás no le importa si tú te declaras He creyente. doesn't care if you memorize scripture. No le importa si te memorizas He la doesn't care if you escritura. go to church Sundays and Wednesdays. No le importa si vas a la iglesia los domingos y He los doesn't miércoles. care. No le You know importa. what he does care? ¿Sabes lo que le importa? Is whenever you are God-fearing and obedient. Es cuando tú le temes a Dios y caminas en obediencia. Because look, even though the curses of evil people can work against your life if you open the door, Porque si tú abres una puerta, las maldiciones declaradas por otros pueden pasar. and this is to show you how powerful disobedience is for the kingdom of darkness. Y por eso tenemos que tener en cuenta la desobediencia. Es una puerta abierta para el reino de las tinieblas. Disobedience, the kingdom of darkness uses it so much. La desobediencia, el reino de las tinieblas le And I gusta. want to tell you this. Y quiero decirte esto. Even the prophecies or the promises of God for your life, Aún las profecías y promesas de Dios sobre tu vida, disobedience have no respect for those words. la desobediencia no le importa a esas profecías. He told the first group of the people of Israel, Le dijo a la gente de you Israel, will enter the promised land. entrarás a la tierra prometida. They gave themselves to idolatry. Pero ellos fueron a la idolatría. And the disobedience and rebellion had no respect for that prophecy. Y esa desobediencia no le importó esa promesa. So now their children had to witness the land. Ahora sus hijos tuvieron que ver la tierra prometida. So don't feel offended when people saying go and sin no more. Así que no te ofenda cuando la gente dice ya no peques. When one says be obedient and separate from sin, Cuando la Biblia dice no peques más y apártate del pecado, is them actually telling you go and experience God's perfect plans and prophecies over your life. te está diciendo que ve y experimenta las promesas de Dios sobre tu vida. So we have to be people that are giving ourselves to the presence of God. Tenemos que ser personas que se entregan completamente a la presencia de Because Dios. God can never send you to free somebody when you yourself are not free. Porque Dios no te puede usar para liberar a alguien si tú mismo no eres libre. Fall in love with God's presence. Enamórate de la presencia de Dios. Give no room for distraction. No le des lugar a la A distracción. lot of people are suffering from curses. Muchos sufren por esas maldiciones. Curses. Maldiciones. Some people end up in bad marriages because of curses. Algunos su matrimonio no avanza por maldiciones. Some people you begin to experience that Experimentan the thing that you went to school for, you're not even having that career. que para lo que estudiaron no pueden ni hacer o llevar a cabo esa carrera. In your lineage, people slept with other people, but there was never a marriage, and you find yourself doing the same thing. En tu linaje siempre tenían hijos sin casarse Always failure and disappointment. y había mucho fracaso y decepción. This is why every night before we sleep, we tell the Holy Spirit, speak to me, show me why this is happening. Por eso cada noche que nos vamos a dormir tenemos que pedir al Espíritu Santo, But a muéstrame. lot of people don't tell that to the Holy Spirit because they don't believe God can speak to them. Pero no le pidan al Espíritu Santo porque no creen que Dios puede hablarles. But that's not scripture. Pero eso no es bíblico. Jesus can speak to you as much as you desire for him to speak to you. Dios te puede hablar lo más que tú quieras que te hable. You and me, we're no different. No somos diferentes. We're no different. No somos The diferentes. veil has been torn. El velo fue roto. If you believe and have faith, when you tell the Lord, I need to hear concerning this situation, Si tú pides con fe, Señor, necesito revelación that same night God will give you a message, I promise. acerca de esta situación, Él te dará ese sueño. Why? Because God wants to speak to you, and God is always speaking. Porque Dios quiere hablarte, Él siempre está hablando. But we aren't always in the position to hear God. Pero no siempre estamos en la posición de escuchar a Dios. So it's not that, oh, God doesn't speak to me. Así que a veces dicen, no, Dios no me God habla. doesn't show me anything. A mí no me muestra nada. The reason why is because we're not spiritually awake. Es porque no están espiritualmente despiertos. This is why be careful. Por eso ten cuidado. The things that we see, the things that we hear, the life of distraction,
Las cosas que vemos, escuchamos, la vida de It distracción cannot benefit you spiritually. no te puede beneficiar espiritualmente. The answer to your lineage La respuesta de esas maldiciones de tu linaje is in your hands. está en tus manos. The freedom to your children La liberación de tus hijos is in your hands. está en tus manos. And I want to read this. Quiero leer esto. 2 Kings, and I want us to stand. Segunda de Reyes. After this, we will pray. Después de esto vamos a orar. 2 Kings chapter 5, verse 25 to 27. Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículo 25 a 27. Now he went in and stood before his master. Elisha said to him, "Where did you go, Gehazi? Gehazi?" And he said, "Your servant did not go anywhere." Then he said to him, "Did not my spirit go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and receive clothing? Alive groves and vineyards, sheep and oxen, male and female servants. Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever." And he went out from his presence leprous, as white as snow. So you know what happened Ahora sabes lo que pasó. to Gehazi? A Gesaí He had children, tuvo hijos and his children had leprosy. y sus hijos tuvieron lepra. Those children had children, Esos hijos tuvieron hijos and they also had leprosy. y también todos ellos tuvieron lepra. And I guarantee you, Y te garantizo they got to the point where they said, que llegaron al punto donde dijeron, is only our family the ones with leprosy, but everybody else is normal? ¿por qué solo nuestra familia tiene lepra y nadie más? You want to know why? ¿Sabes por qué? It is because, Es porque, one, uno, Gehazi, Gehazi he told 2 lies. dijo 2 mentiras. And 3, Y 3, it's because he had greed. es porque tenía codicia. Don't allow that curse to make you do something that is against God's will and think that you will prosper. No pienses que estar con esa maldición puedes prosperar. Don't go around it. No puedes Face the curse. no puedes no enfrentarla, tienes que enfrentarla. Face the curse the right way. Enfrenta esa maldición. That curse wants you to do some illegal stuff. Esa maldición quiere que tú hagas algo That curse malo. wants you to sell some stuff from your house. Quiere que tú vendas o seas rancero. And as long as we don't stand in prayer, Y mientras tú no te pares en we will oración, continue to breathe like this. siempre estar ahí presente. But when you pray, you know what happens? Pero cuando oras, They suffocate. empiezan a sofocar esos demonios, esas Curses maldiciones. suffocated. Las maldiciones se sofocan. Hallelujah. I want us to stand. Quiero que nos pongamos de pie. And I want us to pray prayers of breaking curses. Quiero que oremos para quebrar esas maldiciones. Hallelujah. If you pray Si oras and believe with all of your heart, y crees con todo tu corazón, things will happen. va a pasar. Things will happen. Cosas van a suceder. After that young man Después de que ese joven had revelation of why he had a curse of poverty, obtuvo revelación, you know what happened? ¿sabes lo que pasó? He stood and prayed against it, Se paró en oración and him and his whole family started prospering out of nowhere. y toda su familia empezó a prosperar. When Satan attacks, he does not